नमस्कार सांग मैंने आशा कर समस्ते भलर थी। तो सांग मैंने आज वीडियो थंबनेल देखी तो आपण मैंने समस्त जानी सारे कि वीडियो जो स्पेशल टॉपिक ऊपर होगा जाऊँ अर्थात एसएससी जीडी सिलेबस उपर एसएससी जीडी सिलेबस केमी सारे क्यों टीचर को माने फॉलो करेंगे मु क्यों टीचर को फॉलो करी मु केवल फॉलो करी आप फॉलो करेंगे ता नुहे आपको जोटा माने जो टीचर भी भल लगुंट फॉलो करूँ आउ क्यों चैनल को फॉलो करेंगे एसएसजी बहुत बहुत माने भल चैनल रही तो बेस्ट स्ट्रैटेजी बा स्मार्टली केमी पढ़े तो सही विषय आज आम माने भिडियोटा होगा जाऊँगी। तो मैं आशा कर समस्त भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देख तो एसएससी जीडी आम जो सिलेबस रही पे मैंने से सिलेबस को किपर शेष करेंगे बा क्यों टीचर ठू आप सिलेबस पढ़े तो यह हूँ प्रथम टॉपिक। आ गोटे कथा तो मु क्यों चैनल को फॉलो करी मु केमी पढ़ुली से सब आपको कहबी। तो पूर्वर एसएससी जीडी आम सिलेबस जाना समस्ते तो जानी जो मैंने एसएससी जीडी 2026 प्रिपेरेसन कर एसएससी जीडी सिलेबस न जानिक माने जमी न जानिक पाठ पढ़ी किए तो पढ़ु नथिबे समस्ते जानते एसएससी जीडी सिलेबस जमी मैथ आसूची रिजनिंग आसूची जीके जीएस आसूची हिंदी कि आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे से ऑप्शनल जी जहाँ सिलेक्ट कर मु तो हिंदी चॉइस करी आउ सांग मैंने जो मैंने इंग्लिश नवा चाहूँगी हिंदी बदल में तो से मुझे हेल्प करें ना आपण जो मैंने हिंदी ने मुझे साहाय्य करें कारण मुझे हिंदी नहीं हिंदी सिलेबस केमी से विषय टी भल कि जानी। तो प्रथम मुझे हाँ मैथ आसे 20टा क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स आ 1/8 नेगेटिव मार्क अर्थात आप 8टा क्वेश्चन भूल कले गोटे क्वेश्चन बा 2 मार्क आप कटि थाए। तो मैथ आसे 20टी क्वेश्चन 40 मार्क सेमती रिजनिंग 20टी क्वेश्चन 40 मार्क जीके जीएस 20टी क्वेश्चन 40 मार्क हिंदी 20टी क्वेश्चन 40 मार्क टोटाल ओवरऑल उपर माने 80टी क्वेश्चन 160 मार्क परीक्षा हुए आपंकर टार्गेट रहा आवश्यक 130 140 रही तो भल जहाँफल आपंकर जिते टार्गेट भल रखिए से मैंने धर आप 90 टार्गेट रखिए 90 टार्गेट रखिले आप 90 सिक्योर करेंगे कि नहीं ठीक नहीं 80 कि 70 रखिए सेमती 140 150 रखिले टार्गेट आप 130 कि 125 कि 145 कि 135 पर्यंत आप पहुँच पारे बुझीपार तो मुझे कौन कहना चाहूँगी। तो से कथा छाड़ू आपड़ जानले एसएससी सिलेबस कौन कि मैथ एमती आसे रिजनिंग एमती आसे आप माने क्वेश्चन लेवल से इजी भी आसेनी एथर कथा मुझे कहूँ कि 2024 क्वेश्चन लेवल इजी आसाला आ 2025 क्वेश्चन लेवल मैथ टी माने मीडियम आसाला रिजनिंग मीडियम से भी इजी नाला आउ जीके जीएस तो समस्त हाल लगे कि मुझे जीके जीएस बेस्ट स्ट्रैटेजी आनी बेस्ट टीचर भी आज कहबी क्यों सब्जेक्ट क्यों टीचर को फॉलो करेंगे जीके जीएस आ हिंदी तो हिंदी से सहज थी आम जमी ओडिया व्याकरण जमी तो सेमती हिंदी व्याकरण सेमती। तो आउ गोटे कौन कहती हाँ मो कथा प्रथम कही एसएससी जीडी जो मोर 2024 क्रैक है मुझे परिश्रम करी तो मत से खराब लगे तो 2025 मुझे लगी पड़ी 2025 मुझे बेस्ट प्लाटफर्म खोजुली प्रथम देख हाँ बेस्ट प्लाटफर्म खोजुली प्रथम माने जमी गोटे पागल कुकुर भाया ये पढ़ी दूसरी ये पढ़ी दूसरी आपड़ सेमती जमा करेंगे ना जहाँ को फॉलो करेंगे पूरा गोटे चैनल को फॉलो करेंगे तार सब इंस्ट्रक्शन मानवे सी जहाँ कहते। तो मुझे चैनल को फॉलो करी समस्त प्रिय चैनल बा तुम जदि एसएससी जीडी कौन एसएससी जीडी साम्राज्य को तुम मैंने पचार जदि एसएससी जीडी सब बेस्ट चैनल कौटा समस्ते कहे आरडब्ल्यू समस्ते जानते आरडब्ल्यू अर्थात रोजगार विथ अंकित सर बेस्ट चैनल माने अंकित सर अनेक चैनल रही है कि आरडब्ल्यू हूँ प्रथम चैनल बा सेटा जोड़ा हाइस्ट सब्सक्राइबर रही। तो मुझे आरडब्ल्यू चैनल पढ़ी और आरडब्ल्यू चैनल को ही मुझे फॉलो करी जो मैंने मॉक टेस्ट देवाई चाहूँगी माने मुझे प्रमोशन करनी मॉक टेस्ट हाँ आउ कि भावती मुझे प्रमोशन कर आरडब्ल्यू को नहीं जो मैंने प्रमोशन केमी करी मोर सेकेंड वीडियो चैनल तो मुझे चैनल को फॉलो करी। आ गोटे कथा मुझे कहीदे जो मैंने मॉक टेस्ट भी चाहूँगी से चाहिए भी यूट्यूब मॉक टेस्ट केमी दे पारे मुझे आग वीडियो आगू आगू कह ये कथा माने आप धर कहि मुझे किसी माने वाद्ययंत्र पढ़ले तार संपर्कित किसी कलाकार को पढ़ले से यूट्यूब केमी मॉक टेस्ट दे हुए कहि। तो से कथा छाड़ मु तो आरडब्ल्यू चैनल को फॉलो करी माने प्रथम देख हाँ आम प्रथम भी जाना आरडब्ल्यू चैनल कौन केमी कौन से टीचर था तो जो मैंने पढ़ुं से तो अलरेडी जानते आरडब्ल्यू एक भल प्लाटफर्म। आ गोटे कथा
ମ୍ୟାଥ୍ ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ କରିଥିଲି? ମ୍ୟାଥ୍ ମୁଁ ହିଁ ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁରୁ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାର୍‌ଙ୍କଠୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେତେ ଧରିପାରିଲିନି ସେଇଠୁ ମ୍ୟାଥ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ କାହାଠୁ ପଢ଼ିଥିଲି? ମାନେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଟିଚର୍ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟି ସାର୍‌ଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିଥିଲି ମ୍ୟାଥ୍। ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ସିଲାବସ୍ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟି ସାର୍‌ଙ୍କଠୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟି ସାର୍‌ଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିବେ ତା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି। ରାକେଶ ଯାଦବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ତିୱାରୀ ସାର୍ ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ କରିପାରିବେ କି ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାର୍‌ଙ୍କଠୁ କରିପାରିବେ କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ରିଜୋନିଂ ପାଇଁ ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ 2 ଜଣ। ଆଉ ରିଜୋନିଂ ମୁଁ କାହାଠୁ ହିଁ ଦେଖିନି, ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଆଉ ରାହୁଲ ସାର୍। ରାହୁଲ ସାର୍‌ଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରୁ ମୁଁ କରି ମୋର ରିଜୋନିଂରେ ଭଲ 19 ସ୍କୋର୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 19ଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ତରବର ତ ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରେସର୍ ଆସିଥାଏ ସେଇ ପ୍ରେସର୍ରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜିକେ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମାର ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ପରମାର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଜିକେ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ଖାତାରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇଦେବି। ତ ଆଉ ଜିକେ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସାର୍ ମାନେ କିଙ୍ଗ କହିଲେ ଚଳିବ ଜିକେଜିଏସ୍ର। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କେମିତି କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ? ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଜ ସାର୍। ଆଉ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ନବୀନ ସାର୍ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆଗରୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁପି ପୋଲିସ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀର ଆସିଥିଲା, ମାନେ ମାରାଥନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ସେ ମାରାଥନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତା ପରେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ନବୀନ ସାର୍। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ନିରଜ ସାର୍ଙ୍କଠୁ, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଲି କେଉଁ ଟିଚର୍ଙ୍କଠୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସିଲାବସ୍ ସାରିବେ। ଆଉ କାଲିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି କି ଏସ୍ଏସ୍ଜିଡ଼ିର ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏମିତି ଏଇ ଟିଚର୍ଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିବେ, ସେଇ ଟିଚର୍ଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ এই ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସହଜରେ ଯୋଗାଇଦେବି। କେବଳ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ସଠିକ୍ ତରିକାରେ ସାରିବେ, ତାର କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ମାନେ ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କରିବେ, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ରହିଯିବ। ତ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଫ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କ'ଣ। ସେ ଜିକେଜିଏସ୍ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଥ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେବି ମୁଁ। ମ୍ୟାଥ୍ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟି ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେବି, ବହୁତ ଇଜି ତରିକାରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ତ ଆଉ ଯାହା ରହିଥିବ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।